Солонгос хэлний алсын зайн сургалт. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Топик шалгалтад бэлдэх 24-р хичээл эхэлж байна. Өмнөх хичээлээр бид топик шалгалтын унших хэсгийн асуултын сүүлийн 4 хэлбэрийг мэдэж авсан. Тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бид тэдгээрт холбогдох дасгалуудыг хийцгээх болно. Эхний дасгал зохиол уншиж утгыг ойлгох дасгал байна. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 원샷 асуултад хариулно. 우리는 하루 동안의 여행을 마치고 호텔로 돌아왔다. 그런데 예상하지 못했던 상황이 벌어졌다. 남편이 가지고 있는 카드로 호텔에 방문이 열리지 않는 것이다. 호텔 방 안에 여권과 비행기 표가 있었기 때문에 더욱 불안했다. Бид нэг өдрийн аяллаа дуусгаад зочид буудалдаа эргэж ирлээ. Гэтэл санаандгүй зүйл тохиолдсон тэр. Нөхөрт маань байсан картаар зочид буудлын өрөөний хаалга онгоцсонгүй. Өрөөнд гадаад паспорт онгоцны тийзээ үлдээсэн болохоор сэтгэл бүр түгшлээ. 일단 우리는 호텔 로비로 내려가 호텔 직원에게 왜 문이 열리지 않는지 물어봤다. 하지만 둘 다 영어를 잘하지 못해 우리가 처한 상황을 설명하는 것이 어려웠다. 호텔 직원 또한 무엇이라고 말하는데 무슨 말을 하는지 정확히 알아들 수가 없었다. 아마 호텔 예약 기간이 오늘 아침까지였다고 하는 것 같은데 그마저도 정확하게 알아들은 것이 아니었다. Юу ч болсон зочид буудлын лобби руу бууж ажилтнаас хаалга яагаад онгоохгүй байгааг асуулаа. Бид хоёр хоёулаа англиар сайн ярьж чаддаггүй болохоор юу тохиолдсноо тайлбарлах хэцүү байлаа. Зочид буудлын ажилтан ч нэг юм хэлээд байдаг. Бид яг таг ойлгосонгүй. Зочид буудлын захиалга өгөх хугацаа өнөө өглөө байсан гэж байгаа бол та гэвч гүйцэд ойлгож чадсангүй. 갑자기 눈물이 앞을 가렸다. 한 번뿐인 신혼여행 중에 이런 황당한 일을 당했다는 것이 너무 서러웠다. 남편은 나에게 별일 없을 것이라고 말하며 애써 침착함을 유지하려 했지만 당황한 기색이 역력했다. Гэнэт нулимс сэлгэнээд явчлаа. Ганцхан тохиох бал сарынхаа аяллаар ийм юм тохиолдсонд гомдмоор байлаа. Нөхөр маань надад учир нь олдох байх гэж хэлж тайван байхыг хичээсэн боловч сандарч байгаа нь илэрхий байлаа. 일단 짐부터 찾자. 짐이 없어지면 한국으로 돌아가는 것도 힘드니까. 남편은 이렇게 말하며 수첩을 찢은 다음 영어로 무엇인가 적기 시작했다. 쉬운 단어로라도 영어로 문장을 써서 호텔 직원에게 보여줌으로써 우리가 처한 상황을 알리려고 한 것이다. Юу ч болсон ачаагаа олж авъя. Ачаагүй болбол солонгос руу буцагч бирэх болно гэж нөхөр маань хэлээд тэмдэглэлийн дэвтрээсээ нэг хуудас тастаад нэг юм бичиж эхэллээ. Амархан үгээр ч болов англиар өгүүлбэр бичиж зочид буудлын ажилтнанд харуулan юу тохиолдсноо ойлгуулахыг хичээсэн нь тэр байв. 남편의 쓴 글을 본 호텔 직원은 고개를 끄덕이더니 곧 다른 장소에서 우리의 짐을 가지고 나왔다. 다행히 짐에서 없어진 물건은 없었다. 갑자기 긴장이 풀리며 온몸에 힘이 빠지는 것 같았다. Нөхрийн бичснийг харсан ажилтан толгойд огсноо удалгүй өөр газраас бидний ачааг авчирч өглөө. Аас тарахад бидний ачаа бүрэн бүтэн байлаа. Тэр дороо тайвширч хамаг бие сулбайхыг мэдэрлээ. Бид тэр дороо тайвширч сэтгэл замарлаа. Нилээд урт байгаач. Гэхдээ та бүхэн анхааралтай уншиж ойлгож авсан гэж найдаа. Одоо хоёр асуултад хариулах ёстой. Эхний асуулт. 밑줄 친 부분에 나타난 나의 심정으로 알맞은 것을 고르십시오. доогуур зурсан хэсэг буюу миний сэтгэлийн байдал ямар байсан бэ? Нэг 무섭다 айсан, 2 황당하다 санаанд багтамгүй санагдсан, 3 안심하다 сэтгэл амарсан, 4 불안하다 сэтгэл төгссөн. Хариугаа тулгаарай. Бидний уншсан зохиолын хэсэгт аз таарахад ачаа бүрэн бүтэн байлаа. Тэр дороо тайвширсан гэж гарсан шүү дээ. Тэгэхээр зөв хариу нь 3 буюу 안심하다 сэтгэл амарсан. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. бичвэрийн агуулгатай таарах өгүүлбэрийг сонгоно. эхний хариу
남편은 호텔 예약 기간을 착각했다. 너хүр은 저시도호텔인 захиалгын цагийг андуурсан. 2. 짐 속에는 여권과 비행기 표가 있었다. 아치한테는 가다드 파스포트 онгоцны тийз байсан. 3. 나는 남편과 외국에서 살았던 적이 있다. Би нөхөртэйгөө гадаадд амьдарч байсан. 4. 호텔 직원은 영어 외에 다른 언어를 말하지 못한다. зочдуудлын ажилтан англиас өөр хэл мэдэхгүй. Зөв хариуг харцгаая. Нөхөр нь захиалгын цагийг андуураагүй. Энэ хоёр аялж байсан. зочдуудлын ажилтан ямар хэл мэддэг талаар зохиолд гараагүй. Харин өрөөндөө гадаад паспорт онгоцны тийзээ орхисон гэж гарсан. Тэгээд ачаагаа шалгаад алга болсон зүйл байгаагүйд баярлсан гэсэн болохоор 2 дахь хариу зөв болж таарч байна. Одоо бүгдээрээ сэдвийг тодорхойлох асуултад хариулцгаая. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 원샷 асуултад хариулна. 영국의 사회 철학자 피터 레슬리스는 생애 주기 4단계론에서 제1기 출생과 교육, 제2기 취업과 퇴직에 이어 제3기 퇴직 이후 건강하게 지내는 시기로 정의했다. Английн нийгэм судлаач Питер Ласлет амьдралын мөчлөгийг 4 шатлах онолтой эхний шат төрөх, боловсрол эзэмших, 2 дахь шат ажил эрхлэх, тэтгэврт гарах, дараагийн шат тэтгэврт гарсны дараа эрүүл энх амьдрах үе гэж тодорхойлсон байдаг. 과거에는 제1기와 제2기에 대한 담론이 주를 이루었지만 평균 기대 수명이 늘어남에 따라 점차 늘어나는 노년의 삶에 대비하기 위해서는 평생을 기준으로 인생을 설계해야 한다. жилээс жилд нэмэгдэж байгаа өндөр наснуудын төлөө насан турш гэсэн жишгээр амьдралаа төлөвлөх хэрэгтэй боллоо. 평생 어떠한 삶을 살고 싶은지 생각해보고 그러한 삶을 위해서는 무엇을 배우고 어떻게 해야 하는지 알아봐야 한다는 것이다. Насан туршдаа яаж амьдрахыг хүсдэг тухай бодож тэгж амьдрахын төлөө юу сурч яах ёстойг олж мэдэх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Мөн адил 2 асуулттай. Эхний асуулт нь 이 글의 주제로 알맞은 것을 고르십시오. бичвэр тохирох сэдвийг сонгоно. 하루는ыг харцгаая. 1. 생애 주기 4단계론에 대한 노인 대상 교육이 필요하다. амьдралын мөчлөгийг 4 шатлах онолын дагуу өндөр наснуудын сургалт хэрэгтэй. 2. 평생 동안의 인생 설계를 통해 퇴직 이후를 준비해야 한다. насан туршийн амьдралыг төлөвлөж тэтгэврт гарсны дараах амьдралд бэлтгэх ёстой. 3. 배움의 끈을 놓지 말도록 노인 교육 기관을 활성화해야 한다. сурч боловсрохыг тасалдуулгүй өндөр насны сургалтын байгууллагыг идэвхжүүлэх хэрэгтэй. 4. 평균 기대 수명 연장에 따른 노인 복지 제도의 개선이 필요하다. дундаж наслалт өсснөөр өндөр насны нийгмийн халамжийн тогтолцоог сайжруулах шаардлагатай боллоо. хариугаа шалгая. Улам чухал болсон өндөр насны амьдралд бэлтгэхийн тулд насан туршийн амьдралыг төлөвлөх аргыг таниулах гэж энэ ихийг бичсэн байна. Тийм учраас 2 дахь хариу зөв. 평생 동안의 인생 설계를 통해 퇴직 이후를 준비해야 한다. насан туршийн амьдралыг төлөвлөж тэтгэврт гарсны дараах амьдралд бэлдэх ёстой. 2 дахь асуултыг харцгаая. 괄호에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. хаалтанд тохирохыг сонгоно. эхний хариу 제3기가 새롭게 정의되고 있다. 3 дахь шатыг шинээр тодорхойлж байна. 2. 제3기의 중요성이 대두되고 있다. 3 дахь шатны ач холбогдол тодорч байна. 3. 제3기에 대한 관심이 낮아지고 있다. 3 дахь шатыг анхаарах нь багаслаа. 4. 제3기의 기간이 점점 짧아지고 있다. 3 дахь шатны хугацаа бага багаар богиносоор байна. хариугаа шалгая. зөв хариу нь 2. Яагаад гэвэл дундаж наслалт өсснөөр тэтгэврт гарсны дараа эрүүл энх амьдрах үеийн ач холбогдол ч гэсэн дагаж нэмэгдсэн гэж үзэж болно. Топик шалгалтад бэлдэх 24-р хичээл үргэлжилж байна. Одоо бүгдээрээ унших хэсгийн дараагийн жишээ асуултын дасгалыг хийе. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 원샷 асуултад хариулна. 2002년 월드컵 취재를 위해 한국을 찾아온 세계 각국의 언론들은 한국인들의 응원을 보며 월드컵 사상 유례없는 응원이라고 보도했다.
만여 명 이상의 사람들이 한 장소에 모여 한 목소리로 대한민국을 외치는 모습이 세계 각국에 소개된 것이다. 2002 онд хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалралт тэмцээнийг суралцахаар Солонгост ирсэн дэлхийн олон орны хэвлэл мэдээллийнхэн солонгосчуудын хөгжөөнд дэмжиж байгааг хараад дэлхийн аварга шалруулах тэмцээний түүхэнд урд хожид байгаагүйгээр хөгжөөнд дэмжлээ гэж мэдээлсэн юм а. 10,000 гаруй хүн нэг газар цуглаж нэгэн дугаар солонгосчууд гэж хашгирч байгааг дэлхийн олон оронд харуулсан билээ. 한국인들의 응원은 모두가 한 마음으로 화합되는 축제의 한마당이었다. 상대국에 대한 비난이나 적의는 없었다. солонгосчуудын хөгжөөнд дэмжиж байгаа нь бүгдээрээ нэг сэтгэлээр эвлэн нэгдсэн баярын уур амьсгалыг бүрдүүлж байв. өрсөлдөгч байгаа муулж буруу шахах дайсагнасан сэтгэл тэдэнд байгаагүй. 오히려 응원단은 경기가 끝난 뒤 자신이 응원하는 동안 생긴 쓰레기를 치우며 뒷정리까지 했다. 이러한 응원 문화는 연구 대상이 되기도 했다. харин ч хөгжөөнд дэмжигчид тэмцээнд дуусны дараа хөгжөөнд дэмжих үеэр тарьсан хогийг цэвэрлэж зэгцэлчгээ тарсан юм а. хөгжөөнд дэмжигчдийн энэ соёлыг судалгааны сэдвээ болгосон хүмүүс ч байдаг. 통상 한 장소에 100만 명 이상이 운집하면 가능성이 높다는 기준의 동념에 반하는 것이었기 때문이다. яагаад гэвэл ер нь нэг газар сая гаруй хүн цуглуулаа магадлал их гэж үздэг урд өмнөх түгээмэл бодлыг эвдсэн юм а. 3 асуулттай эхний асуултыг харцгаая. 필자가 이 글을 쓴 목적을 고르십시오. Энэ үчирийг ямар зорилгоор бичсэн бэ? 하루нуудыг харцгаая. 1. 월드컵 응원의 부작용을 비판하기 위해 дэлхийн аварга шалралт тэмцээний хөгжөөнд дэмжигчдийн сөрөг үр дагаврыг шүүмжлэх гэж. 2. 붉은 악마의 응원 방법을 설명하기 위해 улаан чөтгөрүүд буюу солонгосын хөгжөөнд дэмжигчдийн аргыг тайлбарлах гэж. 3. 한국의 응원 문화가 가진 특수성을 알리기 위해 солонгосын хөгжөөнд дэмжих соёлын өргөн сонслогийг таниулах гэж. 4. 집단 응원을 축제로 발전시키는 것을 건의하기 위해 олуулаа хөгжөөнд дэмжих явдлыг баяр наадам болгож хөгжөөж дэвжээхийг санал болгох гэж. Ингээд эхний асуултын хариуг шалгая. Энэ эхийг бичсэн хүн бүгдээрээ нэг сэтгэлээр эвлэн нэгдсэн баяр наадмын талбар болсон солонгосын хөгжөөнд дэмжих соёлыг таниулж мэдүүлэхийг хүссэн учраас 3 дахь хариу зөв юм а. одоо дараагийн асуултыг харъя. 괄호에 들어갈 내용으로 알맞은 것을 고르십시오. 하트는 тохирох агуулгыг сонгоно. 1. 거대한 소음이 날 악스렉쇼가 нэгдэх. 2. 폭력적인 사태가 발생할 당하를 호실회를 үүсэх. 3. 상당한 양의 쓰레기가 배출될 일레딕 하이를 үүсэх. 4. 이를 방송이나 신문에 소개할 우닉 телевиз радио сонсдгуулаар мэдээлэх. хариуг шалгая. олон хүн нэг дор цуглуул танхаарл хүчирхээлэл үүсэх магадлал их гэж үздэг байсан түгээмэл бодлыг энэ дэлхийн аварга шалралт тэмцээний үеэр эвдсэн. Иймд зөв хариу нь 2 юм а. 3 дахь асуултыг харцгаая. 밑줄친 부분에 나타난 필자의 태도로 알맞은 것을 고르십시오. доогуур нь зурсан хэсэгт бичигчийн ямар бодол хандлага илэрч байна вэ? эхний хариу 응원 문화의 부정적 부분까지 수용하고 있다. хөгжөөнд дэмжихийн сөрөг талыг хүртэл хүлээн зөвшөөрч байна. 2. 분자적인 관점에서 응원 문화를 없인 여기고 있다. шоглох байр сууриас хөгжөөнд дэмжих соёлыг үл хайхарч байна. 3. 쓰레기를 발생시키는 응원 문화를 반성하고 있다. хог хаягдал тарьдаг хөгжөөнд дэмжих соёлыг эргэцүүлж байна. 4. 질서 있는 응원 문화를 근전적으로 병가하고 있다. MX6대 хөгжөөнд дэмжих соёлыг нааштай дүгнэж байна. одоо хариугаа шалгаарай. Ихэд хог хаягдлаа орхиод явчих тохиолдол энүүхэнд боловч MX6тэй байж хогоо цэвэрлэчгээд харьсан хөгжөөнд дэмжигчдийн соёлыг сайшааж байна. Ингэж гарсан болохоор 4 дахь хариу зөв болж байна. харин одоо өгүүлбэрийг зөв хэсэгт оруулах дасгал хийцгээе. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 은샷 асуултад хариулна. 사람은 매일 꿈을 꾼다. 꿈도 안 꾸고 푹 잤다고 말하는 것은 단지 꿈을 기억하지 못하는 것일 뿐이다. 기억. 연구자에 따라 차이가 있기는 하지만 매일 꾸는 꿈 가운데 1% 정도밖에 기억하지 못한다고 한다. хүмүүс өдөр бүр зүүдэлдэг, зүүдлэхгүйгээр гүн нойрсож амарсан гэдэг нь зүүдээ санахгүй байгаатай л холбоотой. Судлаачийн байр суурь зөрдөг боловч хүн өдөр бүр зүүдэлдэгч
зүуднийхээ ердөө 1%-ийг нь санаж чаддаг гэжээ. 니은 꿈을 잊어버리지 않으면 현실과의 구별이 어려워져서 혼란을 일으킬 수도 있기 때문이다. 디귿 관련 학계에서는 꿈을 기억의 재생으로 보고 있다. Зүйдээ мартахгүй бол бодит байдлаас ялгаж салгах бэрх учраас төөрөгдөлд орж болзошгүй байдаг. Энэ талаар судалдаг хүмүүс зүйдийг ой санамж сэргэх явц гэж үздэг. 전날 일어난 일이나 새로 배운 것을 엄청난 속도로 재생하는 것이 바로 꿈이다. 이때 뇌에서는 이미 기억한 정보와 앞으로 기억해 나갈 새로운 정보를 무작위로 연결한다. 리을 그렇게 해서 그 정보가 어떤 종류의 정보인지를 대수해 나가는 것이다. Өмнөх өдөр нь болж өнгөрсөн явдал эсвэл шинээр сурч мэдсэн зүйлийг асар хурдан сэргээх үйл явц бол зүйл юм а. Энэ үед уурэг тархинд нэгэнт тогтоосон мэдээлэл ба санаж тогтоох шинэ мэдээллийн тодорхой дистраагүй холбоо үүсдэг. Ингэж тухайн мэдээлэл ямар төрлийн мэдээлэл вэ гэдгийг харьцуулж дүгнэдэг юм а. Эхний асуулт нь 다음 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오. өгөгдсөн өгүүлбэрийг аль хэсэгт оруулах нь хамгийн тохиромжтой вэ? 우리가 꿈을 잊어버리는 이유는 간단하다. хүмүүс зүйдээ мартах шалтгаан нь энгийн байдаг. 1. 기억 2. 니은 3. 디귿 4. 리을 Үзэгчдээ бид өнөөдрийн хичээлээрээ топик шалгалтын унших хэсгийн асуултын жишээ заслыг хийж үзлээ. Дараагийн хичээлээр бид солонгос хэлний хансны хэлт зүгсийг сургална. Солонгос хэлийг сайн сурч шалгалтаа амжилттай өгье гэвэл та хамгийн түрүүн чадахгүй юм байна, барахгүй юм байна гэсэн бодлосоо салах хэрэгтэй шүү. Эртний гүн сэтгэгч Лаоз ингэж хэлсэн байдаг. 생각을 조심하라. 생각은 말이 된다. 말을 조심하라. 말은 행동이 된다. 행동을 조심하라. 행동은 습관이 된다. 습관을 조심하라. 습관은 인격이 된다. 인격을 조심하라. 인격은 운명이 된다. бодлоос болгоомжил, бодлоос үг үүддэг, үгнээс болгоомжил, үгнээс үйлдэл илэрдэг, үйлдэлээс болгоомжил, үйлдэлээс зуршил төрдөг, зуршлаас болгоомжил, зуршлаас хүн чанар бий болдог, хүн чанараас болгоомжил, хүн чанараас хувь заяа шийдэгддэг гэдгээ. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.